बापरे ना आमर वर्तमान सरिला मंगलाचरण आ द्वितीय रहा कौन मन चैतन ना आज ग्राम आमर होती कौन श्राद्ध ना श्राद्ध अनेक आमर कोण अनुकोण आमर श्रोता मंडली तथा मातृतुल्य पितृतुल्य आसी ना आज एठारे करवा कौन आज समस्ते जमीन चाष कर आज आम ये चाष करवा फल फल समस्ते खाइबे पेट पड़ी घर जमी आसब मंजी दिज्व बलद आसब जल आसब घास हम घास बाछा फल फलैबा मोर कर्म कौन ना फल देवा अच्छा ताहले आमर गायक लिखिले कौन ना संतोष करुणा बंधु ना करुणा कर लिखिले गोटी आनिबा अच्छा माँ आज स्थान आज चाष हम अच्छा हेले चाष करवा जाए आम पाखे किसी जिनस ना हेले कोड आसव जिनिस आसव समस्त ना कह अच्छा किपरि आसवे ना पदे कहले आमर करुणा कर मन चोसारे हरिनाम 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 कियारी रे चाष करी जा रे हरिनाम कियारी रे चाष करी जा मन चोसारे हरिनाम कियारी रे चाष करी जा रे हरिनाम कियारी रे चाष करी जा मन चोसारे हरिनाम कियारी रे चाष करी जा रे हरिनाम कियारी रे चाष करी जा मन चोसारे सत्य शांति जय क्षमा मन मोर पागला मन मोर धन सत्य शांति जय क्षमा अरे बीजो बुणी जाने मोर मन अरे चैतन्य कहूँ मन को मन ना हरिनाम बोली आज्ञा गोटे क्षेत्र अच्छी आमर जमी आज्ञा लाटियाम बोली गोटे क्षेत्र ना से क्षेत्र नाम हूँ हरिनाम आज आंबे मैंने हरिनाम क्षेत्र चाष करवा ना मंजी है कौन ना चतुर्भगर फल सत्य दुई रे है ज्ञान सत्य शांति अच्छा ये जमीन चाष करने आज आमको ये चारोटी मंत्री बनवा पड़ो गायक महाशय अच्छा माँ मंत्री सीना आसला बलद तो दरकार बलद केमिति ना बलद आसब अच्छा किपरि कवि लिखिले कौन लिखिले श्रद्धा हो विश्वास दुई बलद तोर धैर्य लंगल धरी चाष तू कर विश्वास तोरा बलद
ଏ ମୋର ବାୟା ମନ ମଞ୍ଜି ଦିଆଗଲା ନା ବଳଦ ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଳଦ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଦୁଇଟି ବଳଦ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଭଲ ଫସଲ ଫଳିବ ବଳଦ ଆସିଲା ଲଙ୍ଗଳ ଆସିଲା ଆଉ କଣ ଆସିବ ହେଲେ ସେ ଜମିରେ ତ ଘାସ ହେଇଥିବ ସେ ଘାସକୁ କେମିତି କଟା ହବ ନା ଘାସ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ ଆଚ୍ଛା କିପରି ନା ଆମର ଗାୟକ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଆମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମୋଦ ମଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସକୁ କାଟି କର ବାହାର ଆମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସକୁ କାଟି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସକୁ କାଟି କର ବାହାର ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସକୁ ଅନମିଳ ପ୍ରେମ ଜଳ ବାପରେ ନା କଣ ଆସିଲା କଣ ଘାସ ହେଲା ନା ଘାସ ଯେମିତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଜମିରେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଚେନା ଶାଗ ରହିଛି ସେମିତି ରହିଛି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଘାସ ଅଛି ନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘାସ ଆମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଚାରୋଟି ଘାସକୁ ଯଦି ଉପାଡ଼ି ଦେବା ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦରକାର ନା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରୁ କର୍ମ କର୍ମରୁ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞରୁ ବୃଷ୍ଟି ବୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ନ ଅନ୍ନରୁ ହେଲା ଜୀବ ଯଦି ଜଳ ଯଦି ନ ହବ ଗଛ ବଢିବ ନାହିଁ ନା ଗଛ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନାମିଳ ପ୍ରେମ ଜଳ ସମାପ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଫଳ ଫଳିବ କିପରି ଫଳ ଫଳିବ ଫଳିବ ଭକତି ଫଳ ଫଳିବ ଭକତି ଫଳ ଫଳିବ ଭକତି ଫଳ ଖାଇଲେ ମନ ଚଟାରେ कवि कहले जदि गछरे पानी देबा ताहले कोन फलिबो मोर गुणी ग्राही महोदय माने मोर बापा माने ना भक्तिर फल फलिबो ना फल जदि फलिला हमर मक्का जदि फलिला रखिला पय आगे जागा तयारी कर खंडर जी अच्छा मां मक्का खेतुर वाणीले दापा मक्का घर तयार करा जाउछि अच्छा एले ए मंजीरा कोडे रखा हो आर मध्य जागा अछि कोडे ना जागाटी हला कहिले कवि कोन कहले हृदय भंडारे ताकू रखो थाई हृदय भंडारे ताकू रखो थाई विशेष करी कंती परम ब्रह्म हृदय
ଭଣ୍ଡାରେ ଭୋଗର ଭଣ୍ଡାରେ ତାକୁ ରଖ ସାଇତି Yeah.